ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚାଛପା ନାହିଁ। ଆଇନ କି ଯଦି ସେମାନେ ଆଇନ ବାଟରେ ନେଇପାରିବେ ଆଇନ ତାର କଥା କହିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସେ କଥା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହା କହିବା ଉପରେ କୌଣସି କଥା ନିର୍ଭର କରେନି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। सरकार पुराना फाइल को बर्तमान खोलिया सरकार परिवर्तन हला परे नुआ सरकार आसीची सेमाने चाहिबे विभिन्न कथा को उखारिबा पाई। तेणु तांका हाथ प्रशासन अच्छी, तांका हाथ आईन अच्छी, सेमाने आईन के आईन बाटर नेबे। किंतु आईन बाटर जीवो ताको कहीं चाहिए एपट सेपट करें ना। सत्य प्रकाशित हम, सत्य को कहीं लुचे पारे। सेमानकर विश्वास पाउन पचारे से कहे समय कह। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।